কেল ব্যান করে চলে তিনটা মকে বুঝিলু সাইলেন্ট থিবু এই ঝাড়ু মারু চকে সকাল সকাল এই রাতি সিধা সিধা তো মারি নেই জানবারি মনে আরে বুয়া মার তো বলে ভল করি হ্যালো জুয়া মারবো বলে ভল করি মারো হেনতা করি নি মারো রে বুয়া ইটাকে তুমি কে 3 টাকার ঘোড়া के 6 টাকার দানা বনাও ছকে ए बुआ एक सीधा सीधा तो तू कहा पाए एमती ये आम सुनार संसार को चुरमार करबा ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ए बना बाड़ी खेलबू के हां ये कतो ये कतो ये कतो ये कतो ये कतो हाय हाय ये कतो 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 150 रुपया दे आचार्य मानव को इ मैं जीवन बके मारबे ना इ मैं जीवन बके मारबे प्रभु सागर ये कुलांगार को एमती उपयुक्त शास्ति दियो जीवन रे आउ चाली पारिबनी ना देखि पारिबनी हे भगवान ढेकिया कल बासंती के डाक सल सल मुई हेई गली न कल बल प्रभु सागर एमती शास्ति दियो ता जीवन रे देखि पारिबनी कि चाली पारिबनी अति शीघ्र दियो हां हां যদি তুই চাহুଛୁ हां चाहूची ତାକୁ ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲି କହିକି ଚାଲିଯା सतरे ହଁ जे गोटे जिनिस खोलबा এই ଜିନିଷ आज बोतल लगा ही के खोली नहीं है उबरता खाली इटा मना खोली हवा बुझिले तो खोलबी ଆରମ୍ଭ କର हैं ଆରମ୍ଭ କର खोली देली ଆସେ ତଳଟା କିଏ କରିବ କୋଉଟା ତଳେ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିଛୁ ए तलटा खोल करे ତୁ କରିବେ ए खोल करे नी खोलू ए सागर ହଁ मते आर कौन का जेंता करसुबे ତେବେ ଯେମିତି ମତେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡିବ नहीं ना रे बुआ भीतरे कुछ नहीं है ଯଦି ତୁ ନ ଖୋଲିବୁ ତାହେଲେ ମାନେ ତତେ ଖୋଲିଦେବେ खोली देबे खोला ए बुढ़ा धोती खोली दबलो ए रो 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 दे ए भीतरे का टीवी चाली छी आसो खोलबो
হলা তো এতর মতে ছুটি দিও না ছুটি সতে কেন এটাকে মতে গুড়ে গুড়া করে দিও বলো আমি দেখছি না তুই শীঘ্র চলে যা এই ভিতরে কুচ রে এই ভিতরে কুচ এন্তি কুচ পাগল হয়ে যাব পাগল নে রে ভাই নগলা হই দিব বয়লাকে নগলা হই বলি না এ দে মোর হিরোইন উর্মালেন মতে কেতে সুন্দর কুকি দেলা না জেসমিনা ধন